तो नमस्कार दर्शक बंधु वेलकम करुँच एक नुआ भिडियो को आपण मानक तो आपण मैंने जानते राशन कार्ड बर्तमान सुधा मुंडर बिंधार कारण हो जाए। तो जो मानकर भी राशन कार्ड अच्छी सरकार गोटे एमती घोषणा कर जोटे साधारण लोकटी बर्तमान चिंतार पड़ जाए। आपण मानक संपूर्ण डिटेल्स देवी भिडियो शेष पर्यंत देखूँ आते बड़ मात्रा जोटा कि लोक मान मुंडे चिंता पशि जाइए। साधारण खटिकिया लोकटा भी बर्तमान चिंतार अच्छी कि तार राशन कार्ड टी रहिबो कि कटिଯିବ। आपण माने निहाती भारे आपण माने मत रखिबे ए वीडियो माध्यम रे कमेंट वीडियो माध्यम जो कमेंट अच्छी कमेंट करके जनइबे। निहाती भावे सरकार कान रे ए जो खबर टी निहाती भावे पहुँचा दरकार नचेत कहार भी कार्ड एपर्यंत रहिबो नाही। 80% कार्ड राशन कार्ड लिस्ट रु कटिଯିବ। तार संपूर्ण तथ्य निहाती भावे वीडियो शेष पर्यंत देखिले जानि परिबे। तो जी भी नुआ देखुन प्रथम कही रखुच्छी चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट करेंगे। मु कही रखुच्छी आपण मानकू सरकार जो गाइडलाइन कर ठीक अच्छी किंतु एमिति किछि गाइडलाइन अच्छी जोटा कि योग्य हिताधिकारी अयोग्य पलटिजे। आपण मैंने कहे कौन एमती अच्छी आप निहाती भाव जानते किंतु मु आउ टिके आपण मानकू विस्तारित भाव में जनईदेवी। आ शेष पॉइंट आपण मान एमिति गोटे गुरुत्वपूर्ण पॉइंट शेष पॉइंट टी जदि आपण न देखिए निहाती भाव में आपण मैंने पछरे पस्तेबे। शेष पॉइंट पर्यंत देखंतु कौन करेंगे कौन रही असुविधा आपण मैंने केमिति आपण मान कार्ड को बंचे रखिए। तो मन रखु राशन कार्ड जितेबाला आपण मैंने नुआ अप्लाई करुँच तो अलग कथा जो मैंने तो अप्लाई करेंगे जदि मानदंड योग्यता मानदंड भितर आपण मैंने न आसबे तो आपण मानकर कटिज बर्तमान सुधा अप्लाई चली सहीटा पर कथा। किंतु जो मानकर बर्तमान सुधा राशन कार्ड अच्छी से ये भिडटी तो आपण मान राशन कार्ड रहिबो कि नहीं कटिଯିବ निहाती भाव आपण मैंने थरटी देखु। प्रथम कथा कहूँ आपण मैंने जिते सबु किछि मूल पॉइंट हूँ आधार देखु। आपण मैंने जो भी एंट्री करूँ जहाँ भी करूँ सबू आधार द्वारा ही हो जाए। आधार नथिले आपण मानकर किछि हो पारिबो नहीं। तो सेथिपई सबुठारे आधार बेस से आपण मानकू निया जाउची जेकोसी कार्य करते। तो तार जो क्राइटेरिया रोचे मुझे 5टी कारण बतेबी से कारण भितर शेष कारण टी हूँ आपण मान एमती गोटे कारण जोटा कि समस्त मुंडर बथा हो जाए बर्तमान। तो 5टी कारण बहुत कारण अच्छी किंतु यही 5टी कारण हूँ मुख्य कारण। तो प्रथम कारण टी हूँ गवर्नमेंट जॉब। जदि गवर्नमेंट जॉब करिसेंती तो निहाती भाव में कारण कौन ना जितेबाला पर्यंत आपण मैंने बैचलर थिले बा गवर्नमेंट जॉब पाई नथिले राशन कार्ड थिला किंतु परवर्ती समय आपण मैंने राशन कार्ड गवर्नमेंट जॉब पाई किंतु राशन कार्ड ना अच्छी आपण मैंने निजे भाव सो मोड्रे आपण मान ना टी चेंज कर दिंतु ब्लॉक ऑफिस रे नचेत आपण निजे निजे मोबाइल द्वारा करेंगे। ये गला प्रथम पॉइंट जिते भूल होता कौन आपण मान चाकरी नाला किंतु परवर्ती समय आपण मान चाकरी मिली पूर्व आपण मान राशन कार्ड ना था एपर्यंत भी चली काटी ना यहाँ हूँ बड़ मिस्टेक। द्वितीय नंबर पॉइंट हूँ 4 चकिया जान जदि आपण मानकर ट्रैक्टर अच्छी कार अच्छी अन्य किसी अच्छी माने बस अच्छी तेणुक आपण ना हो पार ना निहाती भाव में यहाँ भी थिला आगुरी नाला कि परवर्ती समय आपण मैंने किंतु जितेबाला कर माने निहाती भाव में काटिदा दरकार ना धरा पड़े आपण मानक फाइन देवा पड़ो। ये गला तृतीय पॉइंट हूँ 2.5 एकरु अधिका जदि जमी अच्छी निहाती भाव आपण मान एत जमी अच्छी मैंने आपण मैंने राशन कार्ड पाइबार योग्यता ही ना आपण मैंने आगुरी थाऊ कि पछे किणी थांतु कि न थाऊ तेणुक ये तृतीय पॉइंट। चतुर्थ पॉइंट है जदि भविष्य केबे भी आपण मैंने आईटी रिटर्न फाइल करचंदी कि परवर्ती समय जदि राशन कार्ड पाइबा पर आपण मान इनकम हो जाइए अधिका तेणुक आपण मैंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करचंदी बा कोनोसी लोन पे आपण इनकम टैक्स रिटर्न करचंदी तो मन रखंतु जदि प्रति वर्ष इनकम टैक्स दौरान तो सहीटा आपण मान योग्य हो पारे अयोग्य हो जाए तेणु कटिज। जदि थरटे जीवन काल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर कौन लोन फोन पाई तो से आपण मान कटोनी जदि कटि जाऊँगी निहाती भाव एमआई को कहीकि आपण मान इनकम प्रूफ देलापर आपण मान राशन कार्ड ना रही। चतुर्थ पॉइंट मुझी जोटा हूँ मोस्ट इम्पोर्टाट पॉइंट बर्तमान समस्त मुंडर बथा हो जाए से गोटा। तो सरकार को चतुर्थ मोस्ट इम्पोर्टाट पॉइंट हूँ आपण सरकारी बर्तमान कहते ग्रामांचल 10,000 सहरांचल 15,000 टंका थिबा लोक पाउथिबा लोक
ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ 10,000 ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 10,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ହଉ କି କମ୍ପାନୀ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ, ଏଇଠି ତଥ୍ୟ ନେଇଯିବେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ 10,000 ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ EPF କଟୁଛି, ASI କଟୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ଲିଙ୍କ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଡାଟା ପାଇଯିବେ ଯେ ଆପଣମାନେ 10,000 ପାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କଟିବ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ କୁହନ୍ତୁ ଅଟୋମେଟିକଲି କାଟିଦେବେ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି 10,000 ଟଙ୍କାର ଆପଣମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାଉଛନ୍ତି ଦରମା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ 10,000 ପାଉଥିବା ଲୋକ ଧନୀ ନୁହେଁ, ଆପଣମାନେ ଗରିବ। କାରଣ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଆଖିରେ ଆପଣମାନେ ଧନୀ। 10,000 ଟଙ୍କା ପାଉଥିବା ଲୋକଟା ବି ଧନୀ। ତାହେଲେ ଗରିବ କିଏ? 10,000 କମ୍ ଯିଏ ଇନକମ୍ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା 10,000 ଟଙ୍କାଟା ବଡ଼ ନୁହେଁ, ଦିନକୁ 333 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଏତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିକି ବି ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି ସତ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି। ତ କୁହନ୍ତୁ 333 ଟଙ୍କା ଦିନ ପାଇଁ ବଡ଼ ନା 3,033 ଟଙ୍କା ଦିନ ପାଇଁ ବଡ଼? ଲୋକ ବି ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିଆ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ 10,000 ଟଙ୍କାଟି ବଡ଼ ହେଇଯାଇନି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚକ୍କର ଖାଇଯିବ। କାରଣ ଏଇଗୁଟା ହେଉଛି, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ହେଉଛି 10,000। ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ 10,000, ବର୍ତ୍ତମାନ 10,000 ହେଉଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣମାନେ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ ବା କାମ କରନ୍ତୁ, 10,000 ଟଙ୍କାଟା ହେଉଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁଟାକି ଯଦି ସରକାର ଥରେ ଜାଣି ଯାଇଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇଛି, ହଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହୁଏତ କଟିପାରେ, ନଚେତ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାଁ ସେଥିରୁ କଟିଯିବ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 5 ଜଣ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଜଣିଏ 10,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛି, ହୁଏତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟି ଯାଇପାରେ, ନଚେତ ଆପଣମାନଙ୍କ ନାଁଟି ଫୋର୍ସଫୁଲି କାଟି ଦିଆଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ ତ ତର୍ଜମା ହେବ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ 10,000। ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 10,000 ଯିଏ ଗାଈ ଚରୁଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଉଛି। ତ ତା ବୋଲି କ'ଣ ତାର ଯାହାର ପ୍ରକୃତରେ ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଯାହାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ଗୋଟେ ଖଟିଖିଆ ଦିନ ମଜୁରିଆ ତାର ଇନକମ୍ ହେଉଛି ଦିନକୁ 333 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି 500 ଟଙ୍କା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦରଦାମ ହୁ ହୁ ହେଇ ବଢ଼ୁଛି, ଦରଦାମ ବଢ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ମଜୁରୀ ବଢ଼ୁନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନଚେତ ସରକାର କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି 333 ଟଙ୍କାଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଧନୀ ବୋଲି? କେବେ ହେଲେ ଧନୀ ବୋଲି ସରକାର କହିନଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅପରାଧ ହେଇଯିବ ଯେଉଁମାନେ କି 100% ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ପାଉଛନ୍ତି 10,000 ଟଙ୍କା ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ହେଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହେଉ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର EPF ESI କାଟୁଛନ୍ତି। କୌଣସି କାରଣ ମତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଟାଟି ପଳେଇଲା ସରକାରଙ୍କ କତି, ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟି କଟିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚୁ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚୁ। କେବଳ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଏ କାମଟି କରିପାରିବେ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି 15-20 ହଜାର ହେବ। 15,000 ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ 20,000। କାରଣ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଟିକେ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଘର ବାଡ଼ି ପାଣି ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସବୁକିଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଫାଣି ଆମକୁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆମର 15,000 ମିନିମମ୍ଟା କରିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ। କାରଣ 10,000 କେବେ ହେଲେ ସଂସାର ଚଲେନି। ଆଉ 10,000 ଯେତେ ପରିବାର ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଜଣେ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, 10,000ଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ। କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ହଁ, ଯଦି 3ରୁ 4 ଜଣ 10,000, 30,000 କି 40,000 ମାସକୁ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ଲେବୁଲରେ ନିହାତି ଭାବରେ କାଟିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଘରେ ଜଣେ ଯଦି 10,000 ଇନକମ୍ କରୁଛି, ଫ୍ୟାମିଲିକି ଚଳାଉଛି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ମୋ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ ରହିଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା, କାରଣ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ମୋର। ତ ଆପଣମାନେ ସେଇଭଳି ଅନୁରୋଧ ସରକାରଙ୍କ କତିରେ ନିହାତି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚୁ। ସେଇ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ରହିବ, ନିହାତି ଦରକାର। ସରକାରଙ୍କ କତିରେ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରହୁ, ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ଗଣପ୍ରତିନିଧି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ନିହାତି ଭାବରେ ରହିବା ଦରକାର। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିଥିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି
निहाती भाव में लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन करदेवे। भेट हम नुआ के वीडियो से विदाय दिंतु। नमस्कार, जय जगन्नाथ।